السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. إذا من بعد ما شفنا ديفيرون بارتي au niveau de l'anatomie et la physiologie, donc في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نشوفوا une autre partie bien sûr très importante. داكشي علاش تبع الفيديو مزيان حتى الاخر. غادي نشوفوا إن شاء الله لو سيستيم تيغمونتير أولا لو سيستيم اللي متعلق بالبو بالجلد أولا الغلافي النظام الغلافي. دونك هاد السيستم il est très important. دونك حاول انك تكمل الفيديو حتى الاخر. غادي نشوفوا ايضا بالاضافه شنو هو البو، غادي نشوفوا لا ستركتير تيغمونتير او لا ستركتير دو لا بو. دونك نشوفوا ان شاء الله ايضا لي فونكسيون ديال بو. دونك بداو لا فيديو ديالنا. دونك لو سيستيم تيغمونتير كومبرون لا بو. دونك كيف ما قلنا لا بو هو الركيزه الاساسيه ديال هاد السيستم. دونك او تيغيمون كنقولوا تيغيمون او بو عقل مزيان. دونك دي ستركتور انيكس، عندنا دي ستركتور انيكس بوال غلوند لي زونغل. دونك الفراء او الغدد وكذلك الغدد ولي زونغل اظافر، هادو دي ستركتور انيكس دو لا بو. دونك ce système représente environ 7% du poids du corps. دونك يمثلنا 7% من لو بوا توتال et constitue une interface dynamique entre le corps et le milieu extérieur. Donc هادشي كوم ديفينيسيون باش نحطو روسنا في السياق ديال لو سيستيم تيغمونتير. دونك غادي نحاول نشوفو دابا ان شاء الله ستركتير دو لا بو، دونك البنيه ديال الجلد. دونك لا ستركتير دو لا بو اي بارتيكوليرمون كومبلكس. علاش كومبلكس؟ composé de 3 couches l'épiderme. Donc la première couche où il y a l'épiderme ou la couche superficielle, le derme, couche intermédiaire. Donc le nom il est intermédiaire يعني هي الوسطانية. donc عندنا l'épiderme هي الأولى، من بعد le derme couche intermédiaire et l'époderme couche profonde هي la couche الأعمق. donc la peau interagit de façon constante avec notre environnement. En ce sens, son rôle est de protéger l'ensemble du corps. Donc, elle a un rôle de protection, ou l'essentiel bien sûr, en luttant contre les agressions extérieures. Donc voilà, on a 3 couches. On a la couche ou la structure, bien sûr. Donc, mais avant de parler de ces structures-là, on doit parler de différents types de cellules que contient ce système tegmentaire. Donc, tout d'abord un tissu épithélial constitue la partie la plus superficielle de la structure de la peau. Donc, on a un tissu dominant, le tissu épithélial. Donc, il est la différence entre les différents types de tissus ou les différents types de tissus اللي كاينين في الكور. غادي نقول لك رجع لا فيديو اللي قبل باش انك تشوف les différents types de tissus. Donc هاد le tissu il est composé de 3 types de cellules différentes. في 3 types de cellules différentes واللي هما la première les kératinocytes. Donc produisent au cours de leur migration de la kératine. Donc يعطينا la kératine au cours de leur migration ملي كتكون كتنقل، حيتاش لي سيلول كيف ما كنعرفوا ديال الجلد كيتنقلوا من الطبقه التحتانيه وكيبقاو طالعين حتى لا ديرنيير كوش اللي هي لا كوش كورني بيان سور. وهادشي اللي غادي نشوفو في الفيديو ان شاء الله لي ديفيرون تيب دو كوش. دونك قلنا الكيراتينوسيت عفوا بروتين ناتشورال كي بروتيج لا بو دي موند اكستيريور. دونك فوالا لو رول ديالها. اون اوسي لي ميلانوسيت. Les mélanocytes synthétisent la mélanine, qui est la mélanine. Ils sont responsables de la pigmentation de la peau, jouent aussi un rôle de protection essentiel contre les rayons ultraviolets. Donc la pigmentation, ça veut dire تصبغ الجلدي. Donc joue aussi un rôle de protection. هو كيعطينا واحد le rôle de protection حيت أهم حاجة وهو le rôle de protection contre les rayons ultraviolets. On a la dernière le dernier type de cellules, les cellules de Langerhans, quant à elles sont indispensables pour la défense de l'organisme, puisqu'elles luttent également contre les agressions extérieures et les phénomènes allergiques. Donc, هما كيعطيونا واحد الحماية contre les phénomènes de l'allergie ou الحساسية.
غادي نحاولوا دابا نشوفوا لي 3 couches اللي دوينا عليهم ولا ستركتور ديالهم. دونك لا بروميير كوش واللي هي لا couche دو ليبيديرم. دونك ليبيديرم كتكون se compose aussi de 3 ولا 4 couches. عفوا 4 couches. La première couche واللي هي la couche basale elle est la couche la plus profonde de l'épiderme وهي التحتانية في l'épiderme et produit les kératinocytes. Donc هي اللي كتعطينا لا برودكسيون ديال لا كيراتينوسيت اولا كتكون لا برودكسيون ديال كيراتينوسيت عفوا au niveau de la couche basale. Donc c'est ici que se trouvent également les mélanocytes et les cellules de Merkel. Je nomme les cellules de Merkel, cellules appartenant au système neuro-endocrinien. Donc participant à la sensibilité à fond de la peau au sens du toucher. La couche basale assure la régénération de la peau par division cellulaire. Donc la couche basale est qui fait la production des cellules donc liquide au niveau des peaux. Donc on va la couche basale. En effet, les cellules qu'elle produit vont migrer de façon continue vers les couches supérieures tout en subissant différentes mutations. Donc هاد les couches كيبقاو كيديروا واحد الميغراسيون حتى كيوصلوا لي كوش سوبيريور بالضبط لا كوش الاخرى واللي هي لا كوش كورني اللي غادي نشوفوا. دونك حتى كيوليو دي سيلول مورت حتى كيموتوا هذوك الخلايا واي احتكاك افيك لو موند سوبيريور راه كيخلي هذوك الخلايا انهم يطيحوا. دونك فوالا شفنا هنايا كيفاش كيتم لو رونوفلومون وفين كيكون وشنو هو لو رول ديال هاد لا كوش. نحاول نشوفوا دابا لا دوزيام كوش دو l'épiderme ou la couche épineuse. Donc, je n'ai la couche épineuse. Donc, elle est constituée de plusieurs épaisseurs de kératinocytes. J'ai fait le kératinocyte. Donc, entre 4 et 5 liés entre eux et assurant ainsi la fonction d'imperméabilité donc de la peau. Donc, Adam, ou là, l'imperméabilité de la peau. Donc, c'est en migrant vers les couches supérieures que ces dernières vont se charger en kératine et en mélanine, assurant ainsi le rôle de barrière cutanée. شنو هو barrière cutanée؟ هو حاجز من الجلد. Donc le nom de cette couche est dû aux formes irrégulières et hérissées des kératinocytes. Donc on va voir maintenant la troisième couche où il y a la couche granuleuse. La couche granuleuse, c'est la couche où l'on observe l'accumulation de la kératine dans les cellules de la peau. Parce qu'on a l'accumulation de la kératine. On ne compte alors plus qu'une à 5 des épaisseurs de kératinocytes. Donc chargés en kératine qui évoluent alors en cornéocytes. Donc qui طوروا des cornéocytes. Donc des cornéocytes pour باش انهم يخرجوا bien sûr هاد الخلايا باش انهم يخرجوا حيت انهم كيموتوا باش انه يوقع واحد لو رونوفلومون دي سيلول بيان سير. دونك نحاولوا نشوفوا دابا quatrième couche de l'épiderme واللي هي la couche cornée. Elle est composée de cornéocytes, ultime phase de mutation des kératinocytes bien sûr. Donc et de liquide épidermique. Les cellules sont désormais plates et translucides. En mourant, elles vont se détacher progressivement au contact extérieur. Cette couche est la barrière protectrice des couches inférieures de l'épiderme. Donc كيف ما قلنا الشباب السيليل اللي خرجوا لينا من لا بروميير كوش اللي هي لا كوش بازال فاش كيوصلوا لنا لا كوش كورني elles deviennent des cellules mortes. Donc وكيخرجوا à chaque contact à l'extérieur bien sûr. Donc voilà, d'abord غادي نحاولوا نشوفوا le derme, la couche intermédiaire. Donc le derme est en quelque sorte la partie centrale de la structure de la peau. Donc il est intermédiaire, il est situé juste en dessous de l'épiderme et protège les fibres nerveuses ainsi que le réseau vasculaire. Donc 4 fois plus épais que l'épiderme. Il repère et protège les tissus. Il est essentiellement composé de collagène, protéines, structurales conférant au tissu une résistance mécanique à l'étirement. Donc voilà les caractéristiques de là. On y trouve également les terminaisons nerveuses et les vaisseaux sanguins.
دونك هادو لي كارactéristiques ديال لو ديرم لا بارشي انترميديير. دونك هادشي اللي كاين في لو ديرم. نحاولوا نشوفوا لا ديرنيير couche ou la troisième couche, l'hypoderme, la troisième couche. Donc l'hypoderme constitue la couche la plus profonde. Donc c'est la dernière couche et la plus épaisse de la structure de la peau. Donc il est situé juste sous le derme et est particulièrement riche en graisse. Donc riche en graisse, en vaisseaux sanguins et en fibres de collagène particulièrement appelées choisissant de tissus, celles-ci permettant de maintenir ensemble les cellules adipeuses. Donc adipeuses, ça veut dire denier, les cellules adipeuses. Donc l'hypoderme est traversé par les nerfs arrivant directement dans le derme. Son rôle est extrêmement important puisqu'il assure donc le rôle de l'eau, la protection, l'isolation et l'énergie. La protection, il amortit les pressions auxquelles la peau est soumise en absorbant les chocs. Donc, un rôle d'amortissement. Isolation, il protège l'organisme des variations de température. Donc, qui dirait un rôle d'isolation et un rôle d'énergie. Il stocke les graisses. Donc, les graisses, c'est une source très importante d'énergie. Donc, هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. دونك جيسبر كو فريمون تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو ومن لي فيديو الاخرين. نتمنى تبارطاجيو لا فيديو افيك فو كوليغ باش ان الاستفاده تعم وتكون اكبر ان شاء الله. دونك تقاتلوا الدراري بنات، تقاتلوا مزيان ان شاء الله، غادي يكون غير الخير. دونك هاد المباراه ما تنساوش لا بارتي براتيك، ديما لونطريمون ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.